नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा गोटे पुरातन कहानी बुद्धि रे जीए जगत जिणे। परिवेशन परशुराम बेहरा। दिने मंत्री कहिले जेते बुद्धि सुझी कौन हम जदि से बुद्धि काम लगेनी ताले से बुद्धि ना घर को ना पर को। घरे जहा किछि बाप अर्जिला धन अच्छी सेई तक चाही चाही पुओ मानकर दिन काल गड़ी जाए। काम करिवे कहीं ना बुद्धि खटेइबे कहीं। अरे बाबू काम कले सिना देहरे बल हब मनरे आनंद आसीबो। बुद्धि खर्च कले बुद्धि बढ़िबो आउ बसी खाइले नई बाली सरे। एई कथा सुनी पुओ देह को नेला। ता देहरे छळ पशिगला। भाबिला मु घरे बसी बोली बापा मते एसबु कथा एमती देखिकी कहउचंती। घरु काणी कौड़ीटे भी मु सांगरे नेबिनी। से मो बापांग धन मो अर्जन नुह। देखिबी मु मो सिंगरे माटी ताड़ी पारुची कि नाई। एते बड़ पृथ्वी पड़ीची मते कौन कौटी टिके आश्रा मिलबनी। जो भगवान पाहाच तले गोटे कुजी बेंग पाई आधार रखिचंती से मते मुठे दाना आ खंडे कना देबेनी। अधराती सेतेबेले मंत्री पुओ पदाको बाहरला। जहा ता भाग्य थिबो घर छाड़ी आगकू आगकू चलिला। सुकुमार पादरे तार कंटा फुटिला, रक्त भी झरिला। से सबकू तार निघा नाही। चालीची तो चालीची। एमिति जाई जाई छाई नौटा बेलकू गोटे मूलकरे जाई पहुंचिला। सेठी जणे राजा राजुती करुथांती जे तांकर दी राणी काहाडू पिलाटी भी हेनी। राजांक मनरे सुख न थाए। जोगकू देख दी राणींकर एका बेले दीटी पिला हेले। गोटे पुओ हेला आउ गोटे झियो। केडे भाग्य देख मो देला बेले भगवान एमती दियंती। राइज जाक धन्य धन्य कले। राजांक उआसा आलुओ हेला। अंतपुर रे केते मौछ लागिला। केते दाना खैरा तो हेला। बाहरे देखिबाकू सिना एते मौज। तेणे अंतपुर रे बड़ राणी और सान राणीक भितरे मन फटाफटी झटापटा कली। कथा कण कि गोटे दासी हेछि सबु नाटर गोवर्धन। या पछरे आउ जणे अछि सेई होछि कलीर असल गोड़। किए से पिला बदल करिछि। सान राणी कहिले मु पुओ जन्म करिछि। झियो मो कोଳରେ कोठु आसिला। बड़ राणी कहिले देख जा पुओ ता पाखरे सोइछि। विधाता जाहाकू जाहा देइछि। मिछुटारे रबे खबे हेले कौन हब। कथा माजु माजु गरु हेला। रजांक कान जाए कथा गला। घर कली जनक पटकू आउजिले आउ जणे मुह फुलेइब। प्रकृत रे काहार पुओ हिची केमिति जानिबे। कली न छिंडिले कण आउ अंतपुर रे पसी हब। मंत्री को पचारिले। केते कवि पंडित मानकू पचारिले। सेमाने जहा बुद्धि देले राजांक मनकू किंतु पाइलानी। एपटे पले दासी आर पटे पले दासी। लागिला कीर्तन। अंतपुर खाली पड़ुथाए उठुथाए। राजा सिना राइज जाकर कली छिंडौचंती निज बेलकू मुंडरे हाथ देई बसिले। भाबिले एमिति नअରରେ रहिबा अपेक्षा बनवास करिबा बहुत भल। एतिकी बेले मंत्री पुओ हाथ जोड़ी कहिला छामु आज्ञा देले मुए कली छिंडेई देबी। राजा कहिले हौ जदि पारिब छिडाओ। मंत्री पुओ राजांक चाकराणी को डकेइला। कहिला जा दी राणी के कहिबु जिए लंगड़ा हे राजसभा को आसी परिबो। प्रकृत रे पुओ तार ये होछि राजांक हुकुम। चाकराणी जाई एकथा सान राणी को कहिला। सान राणी कहिले मला मोर कोन मान महत नाही। मु कोन अघरी झियो हिची। पुओ नहले कोन भासीगला ता बोली मान महत को चुली रे पुरई मु लंगड़ा हे राजसभा को जीवी। चाकराणी सेउठु जाई बड़ राणी को एकथा कहिला राजांक हुकुम अछि। राजसभा को लंगड़ा हे आसिले राजा जानिबे पुओ होछि तमर। बड़ राणी कहिले आलो पुओ होछि कुळकु कारिणी। पूत नरकरु तारी बसे। ए बुढ़ी बयस रे जा न होबा कथा सेया हेछि। लोकलज्जा को डरी मु कोन मो पुओ को सौतुणी हाथ रे देबी। हौ तू जा राजा को एई कथा कहिबु। मते जिए जहा कहूछि कहू। मो पुओ पाई मो रंकुणी धन पाई मोरे गला रतन पाई मो निश्चय राजसभा को लंगड़ा हेकि जीवी। चाकराणी सबु कथा मंत्री पुओ को जणैला। ता पर दिन मंत्री पुओ राजा को कहिला महाराज आउ गोटिए परख अछि। राजा कहिले कौन। मंत्री पुओ कहिला छामु दी राणी को ठारू दीटी गिनारे क्षीर आनिबो। पुओ हेले मार क्षीर बहलिया आउ झियो हेले मार क्षीर पतला हिथाए। राजा चाकराणी हाथ में दीटी सुना ताटियारे क्षीर मगई परखिले। देखागला सान राणीर क्षीर बहलिया। तापरे मंत्री पुओ शेष प्रमाण नेला। चाकराणी हाथ में दुई राणी पाखक खबर गला। जा जना जाउची पुओटी दी राणीकर। कोठ धन से मन मिलिले एकाठी रहिबो नहेले बंटा हबो। दींकर अधा अधा। पिलाकू खंडारे दुई गढ़ कराजिबो। जाहार जो खंड हक हबो ताकू से खंडक दियाजिबो। बड़ राणी एकथा सुनी भाबिलानी कि चिंतिलानी। चटकिनी कहिदेला जेतेबेले मु होछि बड़ अंश मो पाउना मते मुंडटी काटी दियो। पाट खदी पाट मुचुलारे सुआई पिलाटी को राजसभा को अणागला। पाट खंडारे सिंदूर दिया ही रखागला।
घातक राजांक हुकुम को अनेकी रहिला। राजा सानराणी को पचारिले, बड़राणी तो ता कथा कही सारिछि, एबे तू कौन कहूचु? कटा गंडीटी पाइले तू खुशी होबु कि नहीं? तो कथा शुणिले पुओ को काटी दिखंड कराजिब। ए निष्ठुर वचन शुणी सानराणी घड़िए ताटका हिकी रहिला। तापरे ता आखि दीटा लुहरे छलछल हेगला। क्षीण स्वरे कहिला, महाराज से प्रकृत में मो पुओ नुह, बड़राणीर। काटिबा दरकार नहीं। से बंची कि रहू, युवराज हो, जुगराइज करू। हे भगवान, ताकू आयुष दियो। मो केवल ताकू आखि पुरई देखुथाए, सेइथिरे मोर संतोष। जी 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी थाए, ता आखि आगरे ता पुओ कटा हबो, से देखिकी सही पारिबो केमिति? छाती फाटी जीवनी तार। लंगड़ा है राजसभा को आसवाक जहां लाज नहीं, मिछ कहवा ता पाखरे केते मात्र। एइथिरु बुझा पड़ला जे प्रकृत रे पुओ होउची सानराणीर। बड़राणी झील को ता पाखरे रखी पुओ को नहीं आसी। राजा ए विचार रे खुशी हेई मंत्री पुओ को कहिले, तम पाई भंडार खोला रहिला, जेते धनरत्न पारुच नियो। आउ तमे काईकि कुआडे जीवो? आम पंडितंक सभारे रुह। तम परि बुद्धिमान व्यक्ति आम राज्य रे थिले कौ कथा को आमर डर भय नथिबो। मंत्री पुओ कहिला, छामु मु हेली जणे बाटोई, एमिति आपणकर कौ उपकारटा करि पकैली जे एइथिपाई मु धनरत्न नेबी। एतिकी कहि राजा को नमस्कार करी से ता बाटरे चलीगला। जाऊ जाऊ आउ गोटे राज्य में पहुंचला। सेठी केही हेले जनप्राणी नाहांती, चारिआडे खाँ खाँ। एते बड़ राजबाटी, मेघनाद पाचेरी, कंसा कबाट, नौर पछकू केते बाड़ी बगीचा, बेंट पोखरी, हेले मनीषटीए कोउठी देखा जाउनांती। एमाने सब कुआडे गले? जोठी घर थिला सेठी चेमिनी बसा करिछि, बुढ़ियाणी जाल बुणीछि। जोठी राणी महल, जोठी थिला पंडित सभा, सेठी उईहुंका उठिछि। मंत्री पुओ घर घर खोली पशिला, कौठी बिलेई छुआटी भी देखिबाकू पाइलानी। शेषकू गोटे शंख मलमल पत्थर घरे पशिला। अरे ये कौन? किए से? कि सुंदर पितुला नुह, रक्त मांसर मनीष, गोटे सुंदरी कन्या। ए निश्चय राजांक झील हबो, हेले सोईछि काईकि? ये निश्चय जानिथिबो राजबाटी काहींकि केही नाहांती बोली। राजा राणी पात्र मंत्री सैन्य सेनापति कुआडे जाइछंती, सबु कथा ए निश्चय जानिथिबो। मंत्री पुओ कबाड़ धड़धड़ कला, बड़ पाटी करी डाक पकेइला। तथापि जेमार निद भांगिलानी। कथा कौन? ये कौन मरी जाइछि ना कौन? ना, ता निश्वास तो चलीछि। या भितर निश्चय किसी रहस्य अछि। मंत्री पुओ जेमा को मुंड पाखरे देखिला दीटी फूल थुआ हिछि, गोटे धड़ा आउ गोटे नेलिया। से नेलिया फूलटू प्रथमे सुंघी देला। जेमा उठिबे कौन, पुणी कड़ नेउटै शोइले। सेउठू धड़ा फूलटी को धरी नाक पाखरे सुंघी देला। आश्चर्य कथा, जेमा आस्ते आस्ते आखि मेलिला। आखि सामने मंत्री पुओ को देखी बहुत खुशी हैला। केते काल हैला से मनीष मुह देखिनी, हेले से एठिकी केमती आसिला? घड़िए खुशी रे चाहिकी पचारला, तमे एठी काईकि आसिलो? मंत्री पुओ कहिला, मु तो 12 बुला 12 देश बुलुची, एठिकी आसिले कौन असुविधा हला? अच्छा मते कुह, तमे एमती काहीकि सोईछ एठी? तम बापा माँ एसबू कुआडे गले? आउ गोटे कथा, तम राज्य तो कहीं गोटे मनीष भी देखा जाउनांती, एमाने सब कुआडे गले? जेमा कांदिला परी हसिकी कहिला, मनीष? एठी मनीष कुआडू आसिबे? असुरुणी तो समस्त को जलखिया कर देइछि। मो माँ को पोखरी घाट रे खाइला, मो भाई को खाइला, मो बापा को भी खाइला। दास दासी समस्त को निर्मूल करदेला। पात्र मंत्री प्रजा पाटक जी जोठी थिले समस्ते देश छाड़ी पळेई गले। एकोटिया मु एठी पड़िकी रहिछि। ता मनरे कौन दया अछि के जानी, केवल मते पालिछि। कौ दिन जदि किछि आहार ताकू न मिलिबो, से मते भी खाइदबो। शुण, आउ टिके को से आसीजिवो। ताल गछ परी से डेंगा, शाल गछ परी ता हाथ, पोखरी भलिया ता पाटी, गुआ खोलपा परी लह लह करुछि जीभ। जाओ तम जीवन ने एठू पळेई जाओ। मंत्री पुओ कहिला, पळेइबी? मो जीवन रे मु काहाकू डरिकी पळेई जाइनी। जेमा कहिला, आउ जदि न जीव ताहले तुमको असुरुणी खाइजिवो। मंत्री पुओ कहिला, मु ता सहित युद्ध करिबी। जेमा टिके हसी देई कहिले, बड़ बड़ गले फसर फाटी, आउ ए सान आसिलेनी बेसर बाटी। किओ केड़े केड़े क्षेत्री तो छत्रभंग देई पळेई गले, आउ तमे जुझिबो? अरे ता सामने रे ठिया हला खेणी से टप की गिली दबो। आउ ता सहित तमे युद्ध करिवो कोन? तम सर ता देहरे फुटिबनी, आउ टिके रांचुडी भी हबनी। मंत्री पुओ पचारला, ताहले उपाय कोन? जेमा कहिला, को कथा को जगत भितर उपाय नाही कहिलो? मंचमंडल रे जन्मी पुणी नमरे किए? कंसासुर मुरासुर ठारू कोन यार प्रताप बेसी? सेमान तो पुणी मरिथिले। ए बुढ़ी मरिब जे, हेले एमिति सेमिति से मरिबनी। तार जीवन नाटी अछि, ता जीवन नाटी को मारिले से मरिब। ता जीवन नाटी कोउठी अछि किए जानिछि?
ସେ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ କାହାକୁ କହିବ? ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ଅସୁରୁଣୀର ଆସିବା ବେଳ ହେଇଗଲା। କାଳେ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖି ପକେଇବ। ଏଇ ଭୟରେ ରାଜା ଝିଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ମହୁମାଛି କରିଦେଲା। ସେ ଫୁଲରୁ ଫୁଲକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲିଲା, ମହୁ ଖାଇ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏଣେ ରାଜା ଝିଅ ବି ଫୁଲ ଶୁଙ୍ଘି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଅସୁରୁଣୀ ସିଆଡ଼ୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ବତାସ ବୁହାଇ ଆସିଲା। ଆଖି ଦିଟା ତାର ରଡ଼ନିଆ ପରି ଜଳୁଛି। ସେ ଫୁଲ ଶୁଙ୍ଘେଇ ଝିଅକୁ ଉଠେଇଲା, ଆଉ ପଚାରିଲା, ଆଲୋ ମା, ଏଠି କିଏ ଆସିଥିଲା କି? ମଣିଷ ମାଉଁସ ବାସୁଛି। କହ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ ଖାଇବି। ରାଜା ଝିଅ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? କିଏ ବାଟ ଏଇପଟରେ ଯାଇଥିବ? ବୁଢ଼ୀ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା, କାହାକୁ କୁଆଡ଼େ ନ ପାଇ ଖାଇ ପିଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲା। ନିଶ୍ୱାସରେ ଘରର ଛାତ ପଡ଼ିଲା ଉଠିଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ସବୁଦିନ ଏମିତି ଅସୁରୁଣୀ କହେ, ଆଉ ପୁଣି ତୁନି ହେଇକି ରହେ। ଦିନେ ରାଜା ଝିଅ କହିଲା, ମାଲୋ, ମୋର ତ ଆଗକୁ ପଛକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ବାପା ମା ସବୁ କିଛି। ତୋ ବିନା ମୁଁ ଘଡ଼ିଏ ବି ରହିପାରିବିନି। ତୁ ତ ଏବେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁଣି। ତୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ମରିଯିବୁ ତାହେଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଅସୁରୁଣୀ ଟହ ଟହ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଛି? ଏମିତି କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଗଲାଣି, ଆହୁରି ବି କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଯିବ। ମରିବା ତ ଦୂରର କଥା, କିଏ ଭଲା ମୋର ରୁମ ବଙ୍କା କରିପାରିବ? ଜେମା କହିଲା, ମା, ତୁ କ'ଣ ଅମରବର ପାଇଛୁ? ମୋର ଆଉ ଡର କାହାକୁ? ତୋ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଖି ବୁଜିବି। ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ଅମରବର ନୁହଁ ଯେ, ଆମ ଆତ୍ମା ଆମ ଦେହରେ ନଥାଏ, ଜୀବନ ନାଟିରେ ଥାଏ। ସେ ରହସ୍ୟ, ସେ ଭେଦ କିଏ ଜାଣିବ? ଓଳାଶୁଣୀ ପର୍ବତ, ତା ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୋଟେ ସାପ, ସାପ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଭଅଁର, ଭଅଁର ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳା କାଇଁଚ, କାଇଁଚ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋକ ଅଛି। ସେଇ ପୋକଟି ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ ନାଟି। ଏଇ ଶୁଣୁ, ଏକଥା କାହାକୁ କହିବୁନିଟି। ଯଦି କହିଦେବୁ ତ ବୁଢ଼ୀମା ମରିଯିବ। ରାଜା ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ନା ଲୋ ମା, ଘର କଥା କିଏ କ'ଣ ପରକୁ କହେ? ସେଦିନ ଅସୁରୁଣୀ ଚରିବାକୁ ଗଲାରୁ ରାଜା ଝିଅ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବିଚାର ପକେଇଲେ, କେମିତି ସେ ଜୀବନ ନାଟି ଆଣିବା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଓଳାଶୁଣୀ ପର୍ବତକୁ ଗଲା। କୋରଡ଼କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ସାପ ଚେକି ବାନ୍ଧି ଶୋଇଛି। ସେଇଟା ପୁଣି ଅନ୍ଧ, ତାକୁ କିଛି ଦିଶୁନି, ତଥାପି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛି। ଗୋଟା ତେଣ୍ଟାରେ ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସାପଟାକୁ ମାରି ପକେଇଲା। ତା ପେଟ ଚିରି ଭଅଁରକୁ ବାହାର କଲା, ଭଅଁରକୁ ମାରି କାଇଁଚକୁ ବାହାର କଲା, କାଇଁଚକୁ ଫଟେଇ ସେ ପୋକକୁ ବାହାର କଲା, ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିପରେ ଦଳିଦେଲା। ତେଣେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ହାତେ ଲମ୍ବର ଜିଭ କାଢ଼ି ଭୂଇଁ ରାମ୍ପୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିକି ମରିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଲା, ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ମରିଗଲାଣି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛ ଆସ। ବଣବୁଦାରେ ଯେତେ ପ୍ରଜା ଲୁଚିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଚାଷବାସ ହେଲା, ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିଲା, ବଣିଜ ବେଉସା ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଶର ରଜା କଲେ। ରାଜା ଝିଅ ରାଣୀ ହେଲା। ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବଶିରୀ ଫେରିଆସିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଯେଉଁଠି ମରିକି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ହେଲା। ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅସୁରୁଣୀ ପାହାଡ଼ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ଦେଶର ରାଜା ତଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ତୀର୍ଥବ୍ରତ କରି ଯାଉ ଯାଉ ଆସି ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପ ପୁଅ ସେଠି ଚିହ୍ନାଚିହ୍ନି ହେଲେ। ପୁଅକୁ କୋଳରେ ବସେଇ ବାପ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ ହବ ତ ଏକା ତୋରି ପରି ପୁଅଟିଏ ହବ, ଯିଏ ଅଲିଅଳରେ ବଢ଼େ, ସେ କାଣି କଉଡ଼ିକି ବି ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏନି। ସେମିତିକା ପୁଅ ଥାଇ କେତେ ନଥାଇ କେତେ। ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜଗତ ଜିଣିଛୁ, ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ତୁ ରାଜା ହେଇଛୁ। ପୁଅ କହିଲା, ବାପା, ତମ କଥା ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ଏସବୁ ଯାହା ହେଇଛି ତମ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ କିଛି ତମର। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ନିଜ ପୁଅ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ଏକ ଗୋଡ଼ିଆ ବଗ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା, କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଥିଲା ଗାଁଟିଏ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ନାନା ଜାତିର ଜଳଚର ପକ୍ଷୀ ଆସି ସେଇଠି ଚରାବୁଲା କରନ୍ତି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଠି। ଦିନେ ଜଣେ ବଣିକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ଗାଁରେ। କେତେକ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଲାବୁଲି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲାଟି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରୋଷେଇବାସ କରି ବଣିକଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପରେ ସେ ବୁଝିଲେ ପିଲାଟା ଉସ୍ତାଦ ରାନ୍ଧୁଣିଆ। ତା ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ବଣିକ ଜଣକ। ନିକଟସ୍ଥ ହ୍ରଦକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଆସୁଥିଲେ ହେଁ ବଗମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଅଧିକ। ସେମାନେ ବଣିକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କଲେ।
କାରଣ ବଗ ମାଂସ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ। ଏଣୁ ସେ ଦିନେ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଗ ଶିକାର କଲେ। ସେଇ ବଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିଦେବାକୁ ସେ ରାନ୍ଧୁଣିଆକୁ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଦେଖେ ବାବୁ, ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଗୋଟା ରାନ୍ଧି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଏତିକି କହି ସେ ବଣିକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲା ବଣିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବଗଟିକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନର ସହ ରାନ୍ଧିଲା। ଭାବିଲା, ଦେଖିବା ଆଜିର ରୋଷେଇ କେମିତି ହୋଇଛି। ଏଣୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ବଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରୁ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇ ଚାଖିଲା। ଓ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ ଯେ ସେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଲୋଭବଶତଃ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ନେଇ ଖାଇଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ସେଇ ବଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଦେଲା। ବଣିକ ବସାକୁ ଫେରିବା ପରେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲା ବଗ ମାଂସ ତରକାରୀକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ପରସିଦେଲା। ବଗଟିକୁ ଥାଳିରେ ଏମିତି ଭାବରେ ରଖିଲା ଯେ ଯେମିତି ବଗଟିର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣି ହେବନି। ବଣିକ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରାନ୍ଧୁଣିଆଟି ଦେଖୁଥାଏ। ବଣିକକୁ ବଗ ମାଂସ ଏତେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ବଗଟିର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଖୋଜି ଖୋଜି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଖାଇସାରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ, ମାତ୍ର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରାନ୍ଧୁଣିଆକୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ, ବଗର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ବଗମାନଙ୍କର ଆଉ କେତେଟା ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ ଥାଏ କି? ମାନେ ମୁଁ ତୋତେ 2 ଗୋଡ଼ିଆ ବଗ ଦେଇ ଯାଇନଥିଲି କି? ପଚାରିଲେ ବଣିକ। ରାନ୍ଧୁଣିଆ କହିଲା, ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଠାକାର ବଗମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଆସିବେ। ଏଥର ବଣିକ ରାଗି ଯାଇ ଖାଇବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଓ ରାନ୍ଧୁଣିଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ହ୍ରଦ କୂଳକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ପାଣି ପାଖକୁ ଲାଗି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବଗ ବସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି କି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ପେଟ ତଳେ ଜାକି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲା ସେ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ କହିଲା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠିକାର ବଗମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼। ବଣିକ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ଗୋଟେ ତାଳି ବଜେଇ ଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବଗମାନେ ଚମକି ଯାଇ ପେଟ ତଳେ ଜାକିଥିବା ଗୋଡ଼ ବାହାର କରି 2 ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁଲେ। ବଣିକ ପଚାରିଲେ, କିରେ, ବଗମାନଙ୍କର କେଇଟା ଗୋଡ଼ ଦେଖିଲୁ? ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲା କିନ୍ତୁ ଡରି ନ ଯାଇ ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ହାୟ ହାୟ, ଆପଣ ଜଣେ କରିତ୍କର୍ମା ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି, ତେବେ ଏଡ଼େ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ମାନେ? ରାଗ ଓ କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ବଣିକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ। ରାନ୍ଧୁଣିଆ ପିଲା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମାଂସ ଥାଳି ପାଖରେ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଏମିତି ତାଳିଟିଏ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତ। ଏବେ ମତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ବଣିକ ହସିବେ କି ରାଗିବେ ଠିକ୍ କରିପାରିଲେନି। ତଥାପି ସେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଟୋକାର ହାତକୁ ଧରି ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଆସୁ ଆସୁ କହିଲେ, ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ତାଳି ମାରିଲେ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ବାହାରିବ। ଦୁହେଁ ବସାକୁ ଫେରିଆସି ଖାଇବା ଟେବୁଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଧୂମୁସା ବିଲେଇ ମହାଆନନ୍ଦରେ ବସି ବଗଟିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଦୁହେଁ ହତାଶ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି।